नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजन अनेक हिताधिकारी मैंने रही जहाँकि सेप्टेम्बर 17 पूर्व से आवेदन करते एपर्यंत सुभद्रार टंका पाई पारि ना। सुभद्रा योजन दुईटी फेज टंका मिल सारा सुभद्रा योजन टंका मिल पारि ना जो मैंने सेप्टेम्बर 17 तारीख पूर्व आप्लाई किंतु वर्तमान बड़ कथा जो मैंने आप्लाई कर सेप्टेम्बर 17 पूर्व एपर्यंत से टंका मिली ना। सेप्टेम्बर 17 पूर्व जो मैंने आवेदन करते एपर्यंत सुभद्रार टंका मिली ना। गतकाली मिलवाई जाऊँगी सुभद्रा योजनार तृतीय पर्यायर टंका। अनेक महिला माने अच्छा सुभद्रा योजनार आवेदन कर किंतु एपर्यंत से स्टाटस टी से चेक करना। सुभद्रा योजनार दुईटी फेज टंका मिल सारा से टंका मिल पारि ना। गतकाली मिलवाई जाऊँगी सुभद्रा योजनार जहाँकि तृतीय पर्यायर टंका किंतु जदि आपण मैंने आपणकर स्टाटस टी चेक करना निहाती चेक करनी। आपण स्टाटस टी आपणकर निज मोबाइल द्वारा चेक करें केवल आपणकर आधार नंबर टी देई आपण केउठी जिबाकू पड़िबो नहीं। आपण निजर स्टाटस टी निज मोबाइल द्वारा चेक करें। स्टाटस रे आपण मानकू कोन शो करूची आपणकर अंडर प्रोसेस रे रहिची किंबा रिजेक्ट होई सारिची। जदि आपण स्टाटस टी चेक करूचंती आपणकर स्टाटस टी शो होउची अंडर प्रोसेस ताहले आपण माने व्यस्त हवा दरकार नहीं। गतकाली आपण मानकू मिलवाई जाऊँगी 5000 टंका जहाँकि सुभद्रा योजनार तृतीय पर्यायर टंका गतकाली मिलिबो। आपण माने जो मानकर अंडर प्रोसेस रहिची से माने गतकाली पाई परिबे सुभद्रा योजनार टंका। जदि आपणकर स्टाटस रे रिजेक्ट शो होउथाय ताहले आपण कोन करिवे देखंतु आपण माने काली पाई परिबे नहीं सुभद्रा योजनार टंका। रिजेक्ट हबार कारण रहिची देखंतु जदि आपण योग्य हिताधिकारी होइचंती जदि आपण मानकर रिजेक्ट होउची ताहले आपण कोन करिवे पुनर्बार किपरि आपण सुभद्रा योजन सामिल हो पारे। सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्तिर टंका जो मिलवाई जाऊँगी चतुर्थ पर्यायर टंका रे आपण पाइपर जहाँकि सुभद्रा योजनार टंका पाइपर 5000 टंका। आपण मैंने आपणकर स्टाटस टी चेक कर निहंतु कहीं आपण मानकू गतकाली मिलवाई जाऊँगी तो 5000 टंका जदि आपण मानकर रिजेक्ट होइतिबो फॉर्म ताहले आपण मानकू मिल पारिबो नहीं। जो मानकर रिजेक्ट होइछि फॉर्म से माने किपरि पुनर्बार सामिल हो पारे सुभद्रा योजन रे सेमानकू कोन करिबा पई पड़िबो एई वीडियो माध्यम रे देखिबा पाइबे। जदि आपण योग्य हिताधिकारी होइचंती आपण को रिजेक्ट करा जायछि सुभद्रा योजना रे ताहले आपण निहाती भाबे ए वीडियो टी देखि नियंतु। आपण निहाती भाबे रे आपण जदि योग्य हिताधिकारी होइचंती आपण माने पाई परिबे सुभद्रा योजनार टंका। आपण मानकू कोन पई रिजेक्ट करा जायछि केउ कारण दर्शा जाय रिजेक्ट करा जायछि ता मध्य आपण मानकू ए वीडियो माध्यम रे हमें देखैबू। जे माने स्टेटस टी एपर्यंत चेक करि नांती सुभद्रार टंका से मानकू मिलिबो कि नाही से माने निहाती स्टेटस टी चेक करि नियंतु। स्टेटस टी किपरि चेक करिवे ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकू आमे जणाउछु। प्रथमे गूगल क्रोम ब्राउजर को आसी जिवे आपनकर मोबाइल किंबा कंप्यूटर लैपटॉप रे। गूगल क्रोम ब्राउजर रे आपण सर्च करिवे सर्च बार रे सुभद्रा योजना लिखि सर्च कले आपनको सामने रे एई भली लिंक टी आसी जिवो। प्रथमे जो लिंक टी आसुची आपनको सामने रे ता ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे आपनको सामने रे एई भली पेज टी ओपन हे जिवो। सुभद्रा योजनार ऑफिशियली पोर्टल टी ओपन हे जिवो। यही पोर्टाल रे देखंतु बहुत सारा ऑप्शन सब आपण मानकू देखिबा पई मिलिबो। एही पेज रो राइट साइड कॉर्नर रे देखंतु देखिबा पई मिलुची अधिकारी लॉगिन आवेदन स्थिति। देखंतु आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक करिबा। आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक कले नेक्स्ट पेज टी ओपन हे जाउची। एही पेज रे देखिबा पई मिलुची नागरिक लॉगिन तळे गोटे बॉक्स देखिबा पई मिलुची आपनकर आधार नंबर टी देबे। जेउ मानकर स्टेटस टी चेक करिबा पई चाहुचंती जेउ महिलांकर सुभद्रा योजनार स्टेटस टी चेक करिबा पई चाहुचंती सेही महिलांकर आधार नंबर टी एई बॉक्स रे एंटर कर देबे। आधार नंबर टी एंटर कर सला परे तळे देखंतु गोटे छोटो बॉक्स रहिछि ता ऊपर क्लिक करिवे। ता तळे अछि लॉगिन बटन ता ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे नेक्स्ट पेज टी ओपन हो जाउची। देखंतु एठी आपण मानकू देखिबा पई मिलुची ओटीपी सहित जांच करंतु आपण जेउ महिलांकर आधार नंबर टी देइथिबे सेही महिलांकर आधार रे जेउ मोबाइल नंबर टी लिंक रहिथिबो सेही नंबर को ओटीपी टी जाइथिबो जहाँकि 6 अंकर ओटीपी टी सेही ओटीपी टी को एठी एंटर करिवे। एंटर ओटीपी बॉक्स रे ओटीपी टी एंटर करसला परे तळ अछि ओटीपी सहित जांच करंतु ता ऊपर क्लिक कले देखंतु नेक्स्ट पेज टी ओपन हो जाउची। आवेदनकारी बरणी एठी देखिबा पे मिलुची। देखंतु जहाँकि आपण माने आपनकर नामटी देखि पारिबे आपनकर जन्म तारीख आपनकर सुभद्रा आईडी आधार नंबर आवेदन तारीख तळे रहिछि। देखंतु ई केवाईसी स्थिति ई केवाईसी प्रकार स्वीकृति स्थिति पेमेंट स्थिति। देखंतु ई केवाईसी स्थिति कंप्लीट ई केवाईसी प्रकार बायोमेट्रिक स्वीकृति स्थिति जहाँकि तांकर रिजेक्ट होई सारिछि। देखंतु एठी देखिबा पे मिलुची स्वीकृति स्थिति रे रिजेक्ट
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯେବେ ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ଆସିପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ এই ପେଜ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଟନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ NPCI ବିଫଳ ତାଲିକା, ଯାହାକି ଗୋଟେ PDF ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ PDFଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି PDFରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି NPCI ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ। এই লিଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ এই ପେଜ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ କରି ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ର ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ରହିଛି, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବଟନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି PDF ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା। ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଏହି PDFଟି ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏଇ PDFରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ରିଜନ୍ କୋଡ଼୍ ରହିଛି, 9ଟି କୋଡ଼୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଏଇ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? এই ପେଜ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା NPCI ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। এই ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି এই ଅପସନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ এইଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଫର୍ମ, ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବକ୍ସ ରହିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଲଗ୍ଇନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ଶୋ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଏରର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। এই ଏରରଟି ହେଉଛି ଇନଭାଲିଡ୍ କ୍ୟାପଚା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଗେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଭଳି ଏରର ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଇନଭାଲିଡ୍ ରିକ୍ୟାପଚା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଗେନ୍ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଥାନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର, ଅଭିଯୋଗଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏରର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଇନଭାଲିଡ୍ ରିକ୍ୟାପଚା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଆଗେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗଟି କରିପାରୁନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହାକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଏରରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇସ୍ୟୁ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ
क्लियर हो पारिबो। जदि आपण मानकर अभियोगटी हो पारु नाही हमर जेमति आमे आपण मानकु देखैछु हमर अभियोगटी आमे करि पारु नाही जाकी एठी एरर देखिबा पय मिलुची। जदि आपण मानकर एही भली भाबे एरर देखिबा पय मिलुथाय आपण किछि घंटा वेट करंतु आमे भी वेट करिछु। देखंतु आमे वर्तमान सुभद्रा योजनार होम पेज को आसी जाइछे। एही होम पेज रो तळे देखिबा पय मिलुची देखंतु हेल्पलाइन नंबर गोटे देखिबा पय मिलुची। सेही हेल्पलाइन नंबर रे वर्तमान आमे कॉल करिबा हमर अभियोगटी जणाइबा। सुभद्रा योजनार पोर्टाल रे जहाकी हमर अभियोगटी हेई पारु नाही टेक्निकल इश्यू कारणरू सुभद्रा पोर्टाल रे आमे अभियोगटी करि पारु नाहु। सेति पय आमे हेल्पलाइन को कॉल करिबा तांको ठारू मिलिथिबा सूचना आपण माने सुनि पारिबे। शिक्षा ओ गुणवत्ता निमंते आपनका कॉलटी को रेकॉर्ड करा जाउछि। आपनकर कॉलटी आम पय मूल्यवान अटे। आम समस्त अधिकारी अन्य कॉल ले व्यस्त अछंती। दयाकरी अपेक्षा करंतु आमे शीघ्र ही आपनकर कॉल कनेक्ट करूछु। दयाकरी अपेक्षा करंतु आमे। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन का संबंधित प्रश्न कहतु। मैडम नमस्कार। आज्ञा सर कहतु। मैडम मु जने हिताधिकारी स्टेटस टी चेक करूथिली जहाँकि तांकर रिजेक्ट शो होउची। आज्ञा किंतु जो माने रिजेक्ट लिस्ट रे तांको ना नाही एनपीसीआई रिजेक्ट लिस्ट रे ना नाही किबा इन एलिजिबल रिपोर्ट जो विफलता तालिका अछि ता देहरे मध्य तांको ना शो करूनी किंतु रिजेक्ट शो करूची। स्टेटस टी चेक करा गले स्टेटस रे रिजेक्ट देखिबा पे मिलुची। सेही क्षेत्र रे सेही महिला जनक केमिति जानि परिबे जे प्रकृत रे तांको कोन पई रिजेक्ट करा जायछि केउ कारण दर्शा जायछि आपण हमकु टिके से विषय रे कहंतु। आपनकर आवेदन पत्र नंबर टी कहतु। नंबर टी देथवा धन्यवाद लाइन रे सहायता करंतु। आज्ञा मिनर्वा नलिनी आज्ञा 15/12/1966 जन्म डेट अप्लाई करछन्ती 5/11/2024। आज्ञा क्षमा चाहूँ आपण फॉर्म टी रिजेक्ट हेची कारण 5 एकर जमी रे जेते अधिकार होची फॉर्म टी सेति पय आपनकर रिजेक्ट हेची। आपनकर अछि के 5 एकर जमी रो अधिकार नहीं जमी तो सेमती नहीं। परिवार रे कहारे रहउची 5 एकर जमी रो अधिकार परिवार ना सेमती किछि तो नहीं वर्तमान सेमती किछि नहीं किंतु आपण कहउछन्ती 5 एकर आपनकर स्टेटस टी जा शो करूची हम आपन से सूचना टी जणाई परछु। जेहेतु गवर्नमेंट का तरफ रो आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि आपनकर स्टेटस शो करूची कि आपन 5 एकर जमी रे जेहेतु अधिकार जेते फॉर्म टी रिजेक्ट होउची तो दयाकर आपनकर जदि नाही 5 एकर जमी सुभद्रा पोर्टल रे गोटे लिंक आसुची। लिंक रे आपण 200 वार्ड मध्ये रे अभियोगटी करेबे करेला परे पुनी थरे रीवेरिफिकेशन हबो हेला परे आपण योग्य हिताधिकारी थिले आपनकर पैसा टी आपण पाई परिबे। ठीक अछि। अच्छा आपण जोटा कहले जो प्रोसेस रे हमें से प्रोसेस फॉलो करथलु जाकि अभियोग जणेबा पई सुभद्रा पोर्टल रे ताहा वर्तमान से जो प्रोसेस काम करूनी जो अभियोग करबा को गले से पोर्टल रे गोटे कैप्चा नॉट कैप्चा एरर एमती शो आसुची जाकि अभियोग करि पारुनु हमें सेतरे। आगे किसी टेक्निकल इश्यू पई होय त हेई पारु न त आपण किछि समय छाडी के आपण अभियोगटी करेबे। ठीक अछि। अच्छा आपण को सेठी शो करूची जे हमर 5 एकर जमी अछि बेली। आज्ञा अच्छा अच्छा सेति पई रिजेक्ट करा जाय छी। आज्ञा आपण जदि कहउछन्ती आपनकर नाही त आपण अभियोगटी करेबे। ठीक अछि। अच्छा ठीक है सेटा अभियोग करा गले हम टिके कुहंतु संख्या पर हम टिके बुझांतु माने मु जानिबा पई चाहूची जे योग्य हिताधिकारी रहिचंती जे मानकर भी रिजेक्ट हेची भूल दर्शाइचंती गवर्नमेंट रु जो भूल दर्शा जाउची सुभद्रा पोर्टल रे से माने से केवल सुभद्रा पोर्टल रे अभियोग करी कि तांकर पुनर्बार वेरिफिकेशन हेई परिबो तांका फॉर्म टी गवर्नमेंट का तरफ रे जदि आपनकर रिजेक्ट हे जाउची फॉर्म टी किंतु आपनकर जेते आपन जेमति कहउछन्ती कि आपनकर 5 एकर जमी नै किंतु आपन फॉर्म टी रिजेक्ट हेची सेमिति जदि होउची कि भूल ये पई कि आपनकर फॉर्म टी रिजेक्ट हे जाउची गवर्नमेंट का तरफ रो आपन जदि सुभद्रा पोर्टल रे 200 वार्ड मध्ये रे अभियोगटी करेबे करैला पर आपनकर पुनी थरे रीवेरिफिकेशन हबो हेला पर आपन योग्य हिताधिकारी थिले आपनकर पैसा टी आपन पाई परिबे। अच्छा हमें ट्राई करिबु सेही अभियोग करिया पई सुभद्रा पोर्टल रे। आज्ञा सर जदि योग्य हिताधिकारी होइतबे ताहले पुनर्बार हमकु सुभद्रा योजना रे शामिल होई परिबे। आज्ञा सर।